Francuzi oborili italijanski avion, a hteli su da ubiju Moamera Gaddafija. Bivši italijanski premijer otkrio istinu. Poginula 81 osoba. Rim. Bivši italijanski premijer Giuliano Amato izjavio je da je francuska vojska 1980. godine oborila italijanski putnički avion i usmrtila 81 osobu, objavila je ANSA. Amato je rekao da se DC-9 na letu od Bolonje za Palermo srušio u Tirensko more, između ostrva Ponca i Ustika 27. juna 1980. godine, a Francuzi su ga pogodili raketom, želeći da ubiju libijskog lidera Moamera Gaddafija. Plan je bio da se pogodi avion kojim je putovao Gaddafi, ali on izbegao zamku, jer ga je Bettino Craxi upozorio, rekao je Amato za subotnje izdanje dnevnih novina La Repubblica. Sada Jelisejska palata može da opere sramotu koju muči savest Pariza, dodao je. Predsjednica Udruženja članova porodica žrtava katastrofe Darija Bofijeti pozdravila je izjavu Amata. Ove reči su važne i ovo je korektna rekonstrukcija svega što se nalazi u dokumentima, koje znamo godinama, rekao je Bonfijeti. Nesreća u kojoj je poginulo i 13 dece bila je predmet brojnih istraga, pravnih radnji i optužbi, uključujući i tvrdnje o zaveri. Pres služba Jelisejske palate danas je na zahtev da komentariše izjavu Amata saopštila da nema komentar. Povodom te tragedije Francuska je dala sve što je u njenom posedu, kad god se to od nje tražilo, saopštilo je francusko ministarstvo spoljnih poslova i dodalo da su sve informacije dostavljene, pre svega u okviru istraga koje vodi italijansko pravosuđe i da je na raspolaganju za saradnju sa Italijom, ako to bude traženo. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.